So for today's video mga koys, kay aton pag-exploron kag ipakita sa inyo ining isa ka busay nga pagkatawgon ko nga small but terrible. So 15 minutes drive lang halin sa Santa Catalina proper. Maabot mo na ining waterfalls na ini via Santa Catalina Pamplona Highway. Di lang ini makita sa Barangay Santo Rosario. Sobra nga ma-amaze ka diri mga koys sa sini nga lugar, especially kung summer season. Kaya ang tubig diri tuman katinaw, tani. Pero sa karon, medyo lubog-lubog kung ato makita bangod kay bag ulang gid naghulaw ang ulan diri. Ang busay nga ini may ara ini 3 ka layer kag kanami ini tan-awon kung ara ka sa ibabaw nga parte sa sini nga busay. Pero sa kaso naton karon, wala nato na explore ang second to third nga layer. It's because gibawalan kita sang manubantay tungod kay gaulan-ulan kag perti katanlog sa mga bato. Amuna nga diri lang gid ta kutob sa first layer. Kanami sang palibot diri mga koys kay napuno gid sang mga vegetation. Tagko ang mga kahoy kag mapanimuhaan mo gid diri ang kahumot sang nature. Pwede gid ini sa tanan nga nanamian magbanding sa nature. Perfect gid ini sa mahilig mag-swimming, picnic or mag-trekking man. Very secure ang lugar kay may ara gid ya nga manugbantay sa tanan nga nagapalaligo dire. Kag sa nagasaka sa babaw aron tan-awon ang second to third layers ang sini nga busay.